Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal Islam wal muslimina fi Indonesia bi basarri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mab'uts ila kafatil insi wal jin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhat tulabah usikum wa iyaya bimulazamati ta'lim wa ta'allum wa tadarrusul ilmi. Fa inna Allah ta'ala qala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alaihim. Para santri wa santriyah anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ayeuna urang sadaya kasumpingan ku salah sawios ulama di Palestina anu parantos kasaksen kurang sadaya biasa ahlan wa sahlan bi hudurikum bi hadzal masjidil thayyib wa natullah ta'ala ayyaj'ala huduruka fi hadzal mahad min salabi nuzul barakah wa sakinah wa rahmah. Satu wasatria insyaallah anjeunna ahli ilmu oge upami dilepat ka haji anjeunna teh masih kene aya garis keturunan di kanjeng Syekh Abdul Qadir jelas. Mudah-mudahan minimal kusuting anjeunna kan ieu nyata keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Kami ulang sadaya hadir wabil khusus kaki ini pesantren sama para santri melihat apunten Kang Haji nembe di perjalanan nabung kaya Syekh antar dua hadatullah wa haditullah min ulama amin. Mudah-mudahan para santri yang mulai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat ieu Syekh kalau kan salah sawios Imam Masjidil Aqsa di masa-masa sadaacan dijajah kaum Israel, Zionis Israel. Maka para santri wasantria sami-sami simak naon rupiah anu dugikeun bajeuna kalam-kalam hikmah anu dugikeun bajeuna insyaallah diterjemahkeun ku Kang Haji di Jarokaso ieu teh katurunan nama karekankeun insyaallah ka Abah mah insyaallah kantos anjeunna oge kantos mondok ditarik di Yaman itu maut sasarangan sareng rakana Habib Helmi ternyata sareng Habib Alwi berarti wargina Habib Bagir dalam Bib barangkali itu saja saya yang bisa kami haturkan. Mohon maaf atas kesederhanaan kami di sini. Mudah-mudahan saya bisa memaklumi ya namanya pondok di kita jalan katanya. Mudah-mudahan sama. Mungkin cukup sekian dan nanti setelah saya menyampaikan hikmah-hikmahnya
Ahli qiraah asalah. Alhamdulillah. Karena banyak datang ke Indonesia yad'una min ahli sunnah wal jamaah. Yad'una tidak. Insyaallah anjana oge ya. Nanti sampai ya. Syafi'iyah Imam Masjidil Aqsa. Waktu sadaqah biasa Israel. Alhamdulillah wal Imam Syafi'i wulida fi Gaza. Imam Syafi'i wulida fi Gaza والآن بيت الإمام الشافعي الذي ولد فيه الآن أقمنا فيه ما شاء الله معهد ودار الإمام الشافعي لعلوم القرآن والسنة. Kunan. Alhamdulillah. Di tempat lahirnya Imam Syafi'i nanti dibangun Ma'had Ta'limul Quran. Alhamdulillah Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina, tapi selesai sosanaos di Pulau Gunana di Mesir. Ketika mengawalan cakap sakit itu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Thumma salatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Al-ikhwatul asatidh wal hudur al-kiram, طلابنا الأعزاء والجبال المكرمات، أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته وعلى حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pertama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan kita semuanya berkumpul di tempat ini dengan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. في هذا المعهد المبارك عندما يرى الإنسان الطلاب والطالبات الذين يلتحقوا بدروس العلم يفرح، بل لا يفرح لرؤيتهم أنهم يجلسوا ليتعلموا. هذه إحدى أنواع الفرح، لكن نفرح أننا نجلس في مكان تحفه ملائكة الرحمن. Ketika melihat talabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, di mana di situ banyak orang-orang yang mencari ilmu dan disukai dan disenangi oleh setiap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada ahli ilmu. بل الله سبحانه وتعالى رفض أن يكون هناك مقارنة بين العالم وغيره من الناس. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli ilmu itu dibarengkan dengan Allah Subhanahu wa taala di selain manusia-manusia yang lain. فقال ربنا في سورة الزمر، Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar, قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakanlah wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu?
بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menafsirkan daripada ayat Al-Qur'an tadi dengan firman-Nya, dengan perkataannya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Beliau katakan perumpamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kalian wahai umat. وقال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Dan beliau berkata keutamaan orang yang punya ilmu itu seperti keutamanya Nabi Muhammad, seperti keutamanya qamar, bulan di antara bintang-bintang yang lain. ذلك أن العالم الذي يتعلم علوم الشرع وعلوم القرآن هو أكثر الناس معرفة بالله وأكثر خشية لله سبحانه. Karena itu orang yang mencari ilmu daripada ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang tersebut itu adalah orang yang mempunyai, orang yang banyak manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. فعندما يعرف الإنسان ربه بالعلم دين الإسلام لم يكن مثل باقي الأديان الأرضية. دين الإسلام جاء بالعلم وأمر بالعلم وحث على العلم، فهو ليس مجرد دين قائم على خرافات وأوهام أو حركات يؤديها الإنسان دون أن يعرف ماهيتها. Agama Islam itu bukan hanya sekedar untuk nama saja, akan tapi agama Islam itu Al-Islam, agama Islam itu datang dengan membawa ilmu, tidak seperti agama-agama yang lain. العالم الذي يعرف الله سبحانه ويعرف دين الله حقا يخشى الله، فقال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء أشد خشية لله وأشد الناس خوفا من الله هم أهل العلم. Nah, orang yang mempunyai ilmu itu mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mesti mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Yang takut hanya kepada Allah adalah para ulama-ulama. Bal law nazarna ila ma amara Allah bihi fi ad-du'a fi al-Qur'an al-Karim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, merenung dalam Al-Quranul Karim, lam ya'mur Allah subhanahu fi talab ad-du'a fi ziyada fi syai' illa fi ziyadati al-'ilm. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan satu pun kecuali daripada tambahan-tambahan apapun kecuali minta berdoa kepada Allah dalam menambah ilmu. لم نجد آية في القرآن تقول وقل رب زدني صلاة وقل رب زدني مالا وقل رب زدني زكاة. Kita tidak pernah menemukan dalam Al-Quran Karim untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah tambahanku kepada aku yaitu salatku. Ya Allah berikan tambahan kepadaku untuk zakat. Tambahkan kepadaku yaitu apa? Harta. Tidak ditemukan dalam Al-Quran seperti itu. بل الأمر الوحيد في الدعاء الذي أمر الله فيه في الزيادة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا له وقل رب زدني علما. Allah akan tapi yang ditemukan dalam Al-Quran Karim yang itu semuanya perintah kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Kanjeng Nabi diperintahkan ya wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, zidni ilma, tambahkan kepadaku yaitu ilmu. بل الأمر الأول والآية الأولى التي نزل فيها القرآن أيها المكرمون والمكرمات هي الأمر بالقراءة والتعلم.
Perintah yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk berqiraah, membaca. ما هي أول آية نزلت في القرآن؟ Apa kiranya ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Qur'an? Kira-kira apa? اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. 4 أمر. اقرأ علم. 4 perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Iqra, allam. وهذا لفضل وشرف العلم والتعلم. Nah, ini menunjukkan keutamaan atau keunggulan daripada kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. تريد أن تعرفوا أنتم أي شرف تنتموا إليه عندما تتعلم وتجلس في المعهد؟ Kira-kira antum mau tahu tidak kira-kira apa yang harus dicari daripada ilmu? تريد تعرفوا؟ Kira-kira antum tahu semuanya atau ingin tahu? صوت ضعيف كأنهم يريدون Masya نوم. Allah. Ini beliau katakan apa? Ini lemah ini, kayaknya ini pada ngantuk semua. Tidur? Masih hidup? Tidur ta'allum. Tidur belajar. انظروا واسمعوا إلى ما هو الشرف الذي أنتم الآن فيه والذي يحسدكم عليه كثير من الناس. Coba antum kira-kira ingin tahu tidak apa yang menjadikan antum itu mulia? قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أي يكتب وأنت تجلس الآن تتعلم في المعهد لك أجر المجاهد. Allah. Maka kata beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man salaka orang yang mencari daripada ilmu, berarti orang tersebut kan Nabi Sallallahu, berarti orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji. Berarti antum itu seorang mujahid. بل الأشرف من ذلك قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أنتم الآن كأنكم في طريقكم إلى الجنة مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada yang lebih mulia daripada itu semua, yaitu apa? Yaitu waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang mencari ilmu, berarti orang tersebut lagi mencari jalan untuk ke surga yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum semuanya di sini berarti seakan-akan antum itu lagi mencari jalan ke surga yang Allah Subhanahu wa taala. بل أشرف من ذلك أنتم ترون في المعنى الحسي أنكم تجلسون على الأرض، لكن في المعنى النبوي والمعنى المعنوي أين تجلسون؟ Ya, bahkan ada yang lebih mulia lagi. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, antum ini sekarang berada di mana? Kalau dilihat dari segi hissiyah, secara nampak atau secara maknawiyah, ya antum berada di tempat ini. Tapi kalau secara maknawi, أنكم تجلسوا على أجنحة الملائكة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. hakikatnya antum itu duduk bukan di tempat yang antum tahu akan tapi antum semua ini duduk di atas sayapnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya antum. وهذا شرف للعلم وأهل العلم. Nah, ini menunjukkan atas mulianya ilmu dan mulianya orang yang mempunyai ilmu. فلذلك حتى لا نطيل عليكم
Karena itu sehingga supaya jangan sampai kita memperpanjang daripada permasalahan ini. لابد أن نجتهد في طلب العلم وتحصيل العلم والاجتهاد ونحن في هذا السن الصغير. الآن العقل هذا متفتح ويأخذ العلم ولا ينسى بإذن الله. Antum semuanya harus giat, harus rajin, harus benar-benar mencari ilmu. Apalagi kalian semua masih dalam keadaan masih kecil, masih otak masih terbuka, ya, sehingga tidak ada lagi sesuatu pun yang untuk menutup daripada yang akal-akal kalian. فلذلك أنا نصيحتي لكم كيف تجتهدوا في طلب العلم وتحصيل العلم. Nah, beliau ingin memberikan nasihat kepada kalian semua, ya, bagaimana cara untuk supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. كل كلمة تأخذوها من الأستاذ من المدرس تكتبوها تحفظونها لأن هذا العقل هو وعاء للعلم. Nah, caranya untuk supaya kalian semua itu ijtihad benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, antum setiap ada kalimat daripada seorang guru, antum tulis, kemudian setelah ditulis dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Karena akallah tempat untuk ilmu. نجتهد في كتابة كل معلومة حتى نحفظها. والقرطاس هذا الكتابة لا يكون همنا فقط أننا نريد أن نقرأ ما في الكتاب ما قرأناه وما كتبناه، بل لابد أن نجتهد في حفظ وفهم ما نقرأه. Jadi kita jangan sampai kita hanya menulis daripada apa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ustaz saja, oleh seorang guru saja. Tetapi kalau bisa, bahkan ini yang paling penting, yaitu ditulis, setelah ditulis baru dihafalkan, ya, dan seterusnya, dan dipahami daripada makna-maknanya. Bukan hanya hafalan saja, tapi dipahami daripada makna-maknanya. الفهم والحفظ مهم لطالب العلم. Pemahaman, ya, الحفظ والفهم. Hafalan dan pemahaman itu sangat penting untuk orang yang lagi mencari ilmu. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرئا سمع مني مقالتي فحفظها فوعيها فبلغها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, tentang keutamaan orang yang menghafal daripada ilmu. Apa kata beliau? Nadarallahu imran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya kepada seorang, berikan cahaya di wajahnya bagi orang yang menghafalkan daripada hadis-hadis Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam akalnya, kepada hatinya, dan baru disampaikan kepada umat. ثم نجتهد أيضا في حفظ القرآن الكريم. Wajib atau harus, ya, kalian semua bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. القرآن الكريم هو أشرف العلوم وهو أصل كل علوم الشرع فهو الأصل الأول في أصول الشريعة. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an Karim? Karena ilmu daripada Al-Qur'an Karim ilmu Al-Qur'an Karim adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Ya, semua ilmu itu bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. ولذلك لابد من الاجتهاد وعدم الخوف في حفظ القرآن الكريم. Karena itu, ya, kita jangan sampai takut kalau kita ingin menghafal Qur'anul Karim. Takut tidak kuat, takut tidak itu dan semuanya. Itu kadang-kadang sudah ada dalam hati. أهل العلم الكبار يقول لا يمكن أن يطلق على العالم عالما إن لم يحفظ الكتاب إن لم يحفظ القرآن الكريم. أهل العلم قالوا لا يمكن أن يتصف العالم بالعلم إذا كان لا يحفظ القرآن الكريم. Jadi ahli ilmu itu tidak disifati dengan ahli ilmu kecuali orang tersebut hafal daripada Al-Qur'anul Karim. Itu yang dikatakan oleh orang-orang pembesar daripada ulama-ulama.
Orang yang tidak hafal Quran Karim berarti orang itu bukan ahli ilmu. ولذلك كيف يريد الإنسان أن يكون عالما ويريد الاستدلال وهو لا يحفظ الدليل؟ Bagaimana seseorang ingin mencari dalil sementara orang tersebut tidak hafal Al-Quran? يعني أنا الآن نريد أن نتكلم معكم كإخوة، لا نريد أن نتكلم الآن فرغنا من الدرس، الآن نريد أن نتكلم كإخوة وكنصيحة بيننا كإخوة إن شاء الله. Insya Allah sekarang sudah tidak akan diperpanjang lagi daripada pembahasan ilmu tadi pada pembahasan yang lain. لكن يوجد نعاس؟ Semuanya ngantuk? ما شاء الله. البنات يقولوا ابتداء، لكن الأولاد يوجد نعاس؟ Apakah bayi yang ditinggali teh, masya Allah istri luar biasa semangat. Ternyata ditinggali di sebelah kanan dan kaum arrijal, ya kalau tak karya. Semangat. Nabi Muhammad. Oh, دائما النساء غالبات للرجال في إندونيسيا. طيب. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال من جوابه؟ Soal siapa yang mau jawab? حفلان قرآن كريم susah atau mudah? Nggak menghafal Al-Quran Karim itu susah atau mudah? susah. أريد ارتفاع. susah atau mudah؟ طيب الذي يقول susah يرفع يده. Yang mengatakan susah semuanya angkat tangan. كله susah atau mudah? يلا الذي يقول mudah يرفع يده. Yang mengatakan mudah angkat tangan. طيب الذي يقول susah Yang mengatakan susah يرفع يد susah. ya. طيب يا ربي شوية. Betul. بسم الله. susah atau mudah؟ susah. تعالوا هنا. يلا بسم الله. Ke depan. أنا susah. Ke depan. سنفند كلامه ونقول أنا أقول لا ليس أنا. الله هو الذي يقول حفظ القرآن الكريم mudah. Allah yang mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. فمن أصدق أنتم أم الله؟ Siapa yang lebih tahu, Allah apa antum? الله سبحانه أكد في 4 مواضع في سورة القمر. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam tempat-tempat dalam surat Al-Quran Karim. Terjemah sedikit-sedikit. Sedikit. قال ربنا تأكيد وزيادة التأكيد وزيادة لتأكيد التأكيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جعلنا حفظ القرآن سهل، لكن أين صاحب الهمة والعزيمة لحفظ القرآن؟ Allah yang mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran Karim itu mudah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah gampangkan ya untuk membaca, untuk menghafal Al-Quran, untuk apa? Untuk zikir. Fahal min mudzakir, kira-kira ada yang ingat atau tidak? تعالي هنا اجلس هنا. الآن كله سيقول مدى. حفظ القرآن الكريم سوسة مدى. أنت سوسة تعال. سوسة مدى تعال. Maju. بسم الله. Yang mudah. Maju duluan. Siap. Mana? Siap. Ya. تعال بسم الله. كله طيب ناخذ 2 للوقت ومن البنات 2. تعالي هنا. هنا.
بسم الله هنا لا خجل في القرآن الكريم. Susah atau mudah? Susah atau mudah? سوسة تعالي هنا. نريد مصحف قرآن كريم. يوجد خوف عندكم؟ أربعة. Jadi pada takut semuanya nih. خايفون؟ Takut nggak? خوف؟ Ada kekhawatiran di sini. ما شاء الله لا تخافوا نحن أكلنا قبل قليل في شهر حجي يعني. لا تخافوا لن نأكلكم. Ayo, jangan takut karena beliau sudah makan tadi di haji. Haji. Gak bakal makan ente semua. طيب حتى يأتوا بالمصحف أنا أعطيكم طريقة لحفظ القرآن الكريم بسهولة. اكتب أو احفظ. يلا. Coba tulis nanti hafal. لكن بشرط بعد ذلك كله استعداد حفظ القرآن الكريم. Tapi dengan syarat semuanya itu harus menghafal Al-Quran Karim. كيف أحفظ القرآن الكريم بسرعة؟ Bagaimana caranya untuk supaya bisa menghafal Al-Quran Karim dengan cepat ودون صعوبة. dan itu tidak sulit. أحتاج أولا إلى ركن وأربع وسائل. Dan beliau butuh satu rukun daripada 4 masalah. أول ركن في حفظ القرآن الكريم هو الأستاذ المعلم الملقن للقراءة الصحيحة. Rukun yang pertama dalam artian sesuatu yang harus ya adanya daripada orang yang mau menghafal Al-Quran Karim itu adalah ada orang yang mau mengajarkannya dengan apa? Dengan talaqi, dengan bacaan yang benar, yang fasih. ثم الوسائل الأربعة. نمبر 1 يلا حفل احفظ الأربع وسائل يلا. Nah, wasilah untuk menghafal Karim itu ada 4 lagi. Ya, yang pertama مصحف خصوص، مصحف خاص تكتب عليه اسمك حتى يكون معك وبجانبك عند النوم عند الصلاة في الدرس يكون المصحف معك حتى تقرأ منه وتحفظ. Al-Quran itu harus khusus ya, punya sendiri, jangan sampai digonta-ganti sehingga ya kita duduk, kita tidur, kita hidup semuanya menghafal Al-Quran dari Al-Quran itu. ثانيا المدرس يختار لكل طالب معه قرين صديق حتى يقوم قبل تسميع عند مدرس تسميع للطالب وهو يسمع الحفظ ويسمع الحفظ. Ustaz yang kedua, ustaz itu seorang guru itu memilih ya satu teman dari anak ini untuk supaya sebelum anak tersebut itu menyetorkan dia menghafal dulu terlebih dahulu dengan anak ini. Jadi saling membantu. الأمر الثالث Yang ketiga وهو تنسيق قلم رصاص. ya, kalam rosas. Nah, sehingga kenapa kita harus butuh dengan pensil pensil yang bisa dihapus? Karena ketika kita tahu salah, maka kita akan tahu di mana yang salahnya. Nah, baru kita di situ akan bisa menghafal. الأمر الرابع Yang nomor 4, أن يكون لديك دفتر متابعة وتكتب فيه اليوم الذي حفظت فيه والمراجعة. nah, antum harus sediakan itu daftar buku khusus untuk menghafal dan untuk mengulang. ثم بعد ذلك كيف أحفظ؟ Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara menghafalnya? الصفحة الواحدة فيها 15 سطر. Satu lembar itu berarti سطر itu ada apa? Ada 15 baris. Satu lembar itu ada 15 baris. إذا أردت أن تحفظ أولا تقرأ الصفحة مرة واحدة للتحقيق. فمثلا نقول تقرأ
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. ثم تقرأ كل الصفحة بالترتيل والتحقيق حتى يدرج اللسان على القراءة الصحيحة. Yang pertama, cara menghafal Al-Quran tadi itu apa? Kita harus menghafalnya dengan berulang-ulang. Ya, dari awal dari yang pertama sampai ke bawah itu berulang-ulang sampai ini bisa lancar. Ya, lisan bisa lancar. عند الحفظ بعد أن تقرأ مرة واحدة الصفحة تأتي سطر وتأتي بورقة لا يكتب عليها شيء، ورقة بيضاء تضعها تحت السطر الذي تريد أن تحفظه حتى لا يدخل كلام من السطر الآخر على السطر الذي تحفظه. Nah, setelah itu kalian sediakan buku tulis yang tidak ada tulisannya. Nanti itu bisa untuk ditutupi di dalam Al-Quran tersebut sehingga jangan sampai ya melihat kepada ayat yang setelahnya. Jadi tutup dulu baru dihafal. ثم بعد ذلك تقرأ للحفظ بالحذر بسرعة. فمثلا أنت قرأت في الأولى بالترتيل والتحقيق، بعد ذلك تقرأ حذر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. مثلهم تعيدها 4 مرات ثم تجد أن الحفظ بذلك سيكون يسير إن شاء الله. Jadi tadi kita tahu bahwasanya cara menghafal Al-Quran itu pertama dibaca dulu, bertartil, ya pelan-pelan, bitahki, terus pelan-pelan, terus sampai berulang-ulang. Nah, nanti setelahnya ya kita baca Al-Quran tersebut bil hadir, jadi lihat tapi dengan cepat. Nah, تريد أن نجرب هذه الكيفية؟ Kira-kira semuanya ingin dicoba enggak dengan cara ini? الآن نجرب على الذين قالوا حفظ القرآن الكريم سوسة. Ayo, kita nanti akan mencoba kepada orang yang tadi mengatakan menghafal Quran itu susah. Ya, dengan tadi thariqah tadi, cara tadi. Ya, dengan setelah ditulis baru kita lihat Al-Quran yang benar, dengan tartil, baca dengan tartil dan tahqiq. Setelah itu baru baca dengan cepat. في مصحف مدينة، هذا مصحف. Nggak ada mushaf Madinah, Al-Quran Madinah. خوف؟ Ya. لا. خلاص لا خوف الحمد لله. يأتي هذا مصحف الصفحة فيه عن 5 صفحة. هذا الصفحة فيه عن 5 صفحة، لأنه القرآن 600 صفحة، هذا 200 صفحة. Nah, هذا مصحف لتهجد. ini mushaf buat tahajud ini. ليس مصحف حفظ. Bukan mushaf untuk hafalan Quran ini. مش كله شيء، كله جزء، كل صفحة ربع. الصفحة عن 3 هذا فيه. يا الله بسم الله. سوسات مداد. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ ربنا. Berapa hafal Quran? Berapa? Tidak. والله هذا خايف يتكلم مش خايف يقرأ. Dia takut untuk apa berbicara gitu. Takut disuruh baca. حفلم؟ حفل؟ احفظ؟ طيب اقرأ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 4 مرات الآن
بسرعة. empat kali dengan cepat. دون خوف ولا تفكر بأحد. فكر بالآية كيف تحفظها. Fokus, jangan أنا lihat sana. أعطيك Jangan lihat arah ke kiri, jangan. أعطيك 1 دقيقة. إن شاء الله ستحفظ. يلا بسرعة. اقرأ بسرعة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعون كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعون كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعون كفروا أنا أعطيك دقيقة قلت لك. أنا أعطيتك أقل نصف دقيقة. يلا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا بسرعة بسرعة بسرعة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. Susah atau mudah? Mudah. 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 Susah atau mudah? Mudah. mudah. إذا هو لم يأخذ معه دقيقة السطر، إذا ما تأخذ معه الصفحة الواحدة 20 دقيقة. Jadi tidak sampai 1 menit itu yang menghafal Al-Quran, cuma 1 baris, tidak sampai. مرة أخرى susah atau mudah? Mudah. Alhamdulillah. تكبير. تريد تأكل شيء؟ تفضل حبيبي. ما شاء الله. mudah. لا أنا قبل التجريب سوسة ومودة خوف takut Allah Masya Allah banget Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'un al-umur. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 4 مرات. Ayo, dipercepat nanti. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. أسرع أسرع. Oh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilaihi turja'ul wa ila Allahi turja'ul umur. أسرع. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilaihi turja'ul wa ila Allahi turja'ul هذا umur. جديد أستاذ؟ جديد. طيب نقرأ من هنا لأنه جديد. Bismillahirrahmanirrahim. Idnadahu rabbahu bil wadi muqaddas. طيب أنا أريد واحد آخر هو جديد. من قديم عندك؟ Kutiba alaikumul qital wa kurhun lakum wa asa an takrahu. Kutiba alaikumul qital wa kurhun lakum wa asa an takrahu. Kutiba alaikum. أسرع.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا. Susah atau mudah? Mudah. Insyaallah siap hafal Al-Quran Karim? Siap? Insyaallah. La, insyaallah la. Insyaallah. Siap? Siap. Ya, alhamdulillah. طيب. إذا أنتم تروا كله يحفظ في دقيقة. الحفظ سهل. Antum tahu, antum lihat. Coba tadi yang menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali. Tidak sampai 1 detik, 1 menit, 1 menit. المطلوب منكم كيف تجتهدوا كيف تكون الهمة وعدم الخوف. Yang diharapkan dari kalian itu yang penting apa? Yang penting ada ijtihad, kesungguhan di dalam menghafal Al-Quran dan jangan takut. إذا ننزع أولا الخوف من الحفظ. Nah kita yang pertama kali itu harus dihilangkan dulu daripada rasa takut ini. بعد ذلك وأنت تحفظ لا عند الحفظ لا تفكر في شيء. Nah dan setelah itu kalian menghafal Quran jangan sampai memikirkan apapun. ولا تخف من شيء. Dan jangan takut apapun. لأن الله سيستطيعك لحفظ القرآن الكريم. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk kalian semua di dalam menghafal Quran. وأعظم أجر هو حفظ القرآن الكريم. Dan paling besar daripada pahalanya untuk orang yang menghafal Quran Karim. أهل القرآن ليس الإنسان يتباهى بالعائلة مثلا حبيب يقول أنا من آل بيت رسول الله طب ما ظنك لو كنت أنت من أهل الله. Masya Allah. Setiap orang itu mesti dia itu berbangga diri dengan keluarganya. Nah, seperti contoh ada Habib Ahmad ini anak keluarga Ahlul Bait. Bagaimana kalau kita dikatakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala? النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل القرآن حفظة القرآن أهل الله وخاصته. Nabi SAW berkata tentang keutamaan orang yang menghafal Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Jadi, orang yang ahli dalam Al-Quran berarti dia itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. مستعدين تكونوا من أهل الله؟ Semuanya siap untuk menjadi ahli atau keluarganya Allah? Siap. إذا أردت أن تكونوا من أهل الله احفظوا القرآن الكريم. Kalau begitu kalian semuanya kalau ingin jadi keluarganya Allah maka hafalkan Al-Quranul Karim. ننتقل إلى الأخوات. خوف يوجد خوف الآن؟ نعم. لا. بسم الله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. 4 مرات بسرعة. 4 kali dengan cepat bacanya. ولا تقتلوا لمن ولا تقولوا انظري هنا ما تنظري هناك. Jangan lihat ke Quran, jangan lihat ke depan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. حدث. Lebih cepat lagi. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Lebih cepat lagi. ولا تقولوا انظري هنا ليس هنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أسرع. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
ولا تقتلوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Susah atau mudah? Alhamdulillah. أخذ الدقيقة؟ Ada salah kira-kira sama semenit nggak? Tidak. تفضل. الآن أخيرا. Sekarang yang terakhir. أريد منكم قوة في واجتهاد في تحصيل العلوم. Ya, sekarang beliau menganjurkan dan mendidik kepada kalian untuk benar-benar ijtihad di dalam menghasilkan ilmu, mencari ilmu. قوة همة عزيمة قوية في حفظ القرآن الكريم. Ya, harus benar-benar tidak ada azam di dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. أعداء أمة الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا جهلاء وليس متعلمين لا يعرف عن دينهم شيء. Ya, musuh-musuh Allah menginginkan daripada kita umat muslimin yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti dalam agama. إن شاء الله تكون الهمة قوية في تحصيل العلوم وحفظ القرآن الكريم. Ya, insya Allah setelah ini ya semuanya akan bangkit di dalam ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menghafal ilmu dan menghafal Al-Quran Al-Karim. أسأل الله العظيم أن يعلي شأنكم وأن ينفع بكم وأن يزيدكم من علمه يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian semua bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan kalian semua itu banyak manfaatnya. وأن ينفع أهلكم ووطنكم بكم وبعلومكم إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat kalian semua untuk diri kalian, untuk keluarga kalian dan untuk semua ya yang berada di negara ini. هذا وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yaitu Salawat Qadiri, ini bukunya karangan beliau. Nah, beliau ingin mengijazahkan daripada buku ini untuk kalian. Ini banyak ya faidah-faidahnya. Kemudian ya ini wirid adalah wirid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barangkali semuanya ingin mendapatkannya, silakan hubungi kepada ya kiai di sini ya. Ini wiridnya untuk InsyaAllah. Ustaz, barangkali bisa bertanya sebentar. Ini sebentar sana. Kiat-kiat yang tadi barangkali bisa. Sebentar aja. soal alladhi yata'allaq ممكن سؤال قبل الصلوات ممكن. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi begini Ustaz, ini langsung di waktunya Bapak. Jadi ini bagi kita nih ya yang udah usia lanjut ini kan mungkin ada perbedaan daya tangkal hafalan. Jadi barangkali ini ada kiat-kiat khusus gimana gitu untuk orang-orang yang ya seperti kita apalagi yang sudah tua gitu ya, yang banyak pikiran, banyak segala macam hal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini bagi orang-orang memang dari segi tajwid atau makhraj itu memang segitu adanya gitu. Itu bagaimana? Apa memang harus belajar tajwid dulu, makhraj dulu, ya, atau gak apa-apa langsung aja belajar hafal Quran atau gimana gitu? Ya. Untuk yang kedua barangkali sudah dijelaskan dari sudah. Nanti Syekh Walang كيف الطريقة يعني بالنسبة لنا يعني كبار السن يمكن في حفظ القرآن هل فيه طريقة لحفظها لأننا يعني لنا عقل ضعيفة؟ لا، هذا كنا نقوله في الماضي عندنا في فلسطين، لكن الآن يعني آخر العام الماضي امرأة عمرها 83 سنة وحفظت القرآن الكريم.
أنا قلت أولا العزيمة والهمة القوية نحن نحتاجها في حفظ القرآن الكريم. وبالمناسبة إن شاء الله الفقير يكتب إن شاء الله تكون الزوجة متزينة ينظر إلى المصحف أم إلى الزوجة. Nah kita yang jadi masalah ketika kita menghafal Quran Karim di tempat yang tidak cocok untuk menghafal Quran. Contohnya apa? Contohnya kita menghafal Quran Karim di dekat istri yang apa? Yang lagi dandanan. Kalau kita menghafal Quran Karim di dekat istri yang lagi dandanan, ya bukan menghafal Quran, tapi malahan belok ke ranjang. حفظ في مكان بعيد عن الزوجة. Maka pilihlah untuk menghafal Quran Karim jauh dari istri. أنا البنات يضحكوا النساء لكن أنا سأغضبهم الآن. Kenapa kata istri ini kok pada ketawa? Ini sekarang bakal di. تعرف حافظ القرآن ما له من أجر يوم القيامة؟ تريد تعرفه؟ Antum semua ingin tahu nggak di mana orang yang hafal Quran nanti di yaumil qiyamah? حافظ القرآن في شريعة مسموح للرجل كم زوجة نكاح؟ 4 ولا واحدة؟ نكاح أنبار صحيح؟ في الدنيا صحيح؟ لكن حافظ القرآن يوم القيامة يزوج ب72 امرأة. Nah ini kedudukan atau keistimewaan bagi orang yang menghafal Al-Quran Karim nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita tahu di dunia ini untuk laki-laki itu boleh memperistri itu hanya 4. Tapi kalau di akhirat nanti orang yang hafal Quranul Karim buat laki-laki itu akan diberikan 2 sampai 70. من سيبحث القرآن نكاح في الجنة 72. Oh 72. أيوة. Siapa yang siap untuk menikahi الرجال النساء ليس لهم 72. فقط للرجال 72 النساء ليس لهم. Khusus ini buat para laki-laki, siapa yang menginginkan nikah sampai 72 istri. تريد أن يحفظ القرآن الكريم للنكاح. Ya kalau kita diiming-imingi dengan sesuatu yang kita inginkan, maka kalau menghafalnya. لا البشرى لكم ولهم. المرأة الصالحة في الجنة أجمل وأعظم وأكرم من الحور العين. ما شاء الله. بل هي السيدة وحور العين خادمة عندها. Ya, ingat jangan sampai kita iri kepada laki-laki. Ya, kalau laki-laki mah katanya di akhirat nanti akan diberikan bidadari 72. Jangan takut. Ya, wahai kaum istri yang salehah nanti di yaumil qiyamah itu akan lebih cantik daripada bidadari surga, bidadari yang ada di surga. Satu syaratnya harus salihah. لكن إذا كان زوجها غير صالح ستذهب إلى النار معه. Allah. Akan tetapi kalau misalnya kita istri mempunyai suami yang saleh, إذا لم يكن صالح ستذهب إلى النار معه. Allah. Maka kalau misalnya si istri itu mempunyai suami yang tidak saleh, maka tentunya kalian semua wahai kaum istri akan ikut bersama suaminya ke neraka kepada Allah. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. اضربوا عند المرأة تضرب الرجل حتى يصبح صالح. Iya. Maka ya sepantasnya kalau bisa ya kalian wahai para wanita yang kalau laki-laki tidak soleh maka ya dipukul supaya bisa soleh, supaya jadi soleh. لم يكن الزوج صالح تخير المرأة إذا كان زوجها في النار أن تتزوج للرسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau suami itu tidak soleh dan dia masuk neraka, maka kalian wahai kaum wanita akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mau diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa solehah. هي صالحة. نعم. وزوجها في غير النار.
نعم هي تخير أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi istri yang salehah tersebut akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mempunyai suami yang tidak saleh. تريد أن تحشر يوم القيامة تتزوج مع أزواجكم أو مع رسول الله؟ Kalian semua ingin dikumpulkan nanti di yaumul kiamat dikumpulkan dengan suami atau dengan Rasul kira-kiranya? من الآن تكرهوا أزواجكم حرام. لا تكرهوا أزواجكم أجبروهم على الصلاح. Jadi harus sabar, harus dengan suami yang sama. طيب فربنا إن شاء الله يأخذ بيدكم وقوة في العلم وقوة في الصلاح قوة إن شاء الله في حفظ القرآن الكريم. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yaitu kekuatan dan ijtihad di dalam ilmu, khususnya dalam mencari ilmu Al-Qur'an Al-Karim. طيب نجيزكم في بداية الكتاب إن شاء الله. Semua baca semua, ha? Baca semua yang Jadi sekarang insya Allah bakal diijazahkan yaitu wirid-wirid daripada Syekh Qadir Al-Jilani yang dikarang yang kitabnya oleh beliau Syekh Amar. نعطيكم الورد العام. Nah nanti kita bareng-bareng baca. Nanti ada wirid-wirid umum. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وسلم. لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إجازة في كل كتاب بعد ذلك منكم في صلوات على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل يوم صلاة. كل 20 يوم تختم صلوات. كل يوم صلاة. Setiap hari itu ada salawat. وكل 20 يوم تكون ختمت الصلوات ال20 إن شاء الله. Setiap 20 hari antum semua akan menghatamkan salawat. بإذن الله بهذه الصلوات الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرزق ويبعد عنك المرض ويبعد عنك الهم والغم.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah salawat Allah bukakan pintu untuk kalian semua, ya, bukakan pintu rezeki untuk kalian semua, dan dihilangkan daripada kesubukan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair, wa akramakumullah wa nafa'a bikum ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tadi dari memberkahi kepada kalian semua, dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan seperti ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habib
Rabbi faj'al mujtamana ya Allah Ghayatu husnul hitami ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ya Rabbi istajib du'ana ya Allah ya mujib as-sa'ilina ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Allahumma shalli ala Muhammad يستمر ولا يأتيه الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران المهم لا يترك القرآن الكريم حتى تعلم شوية شوية إنما العلم بالتعلم العلم بالتعلم كلما زاد التعلم وكلما زادت الهمة الله يعطيه. Ya, sebagaimana tadi punten ada yang ketinggalan tadi soal pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada seseorang itu masih belum lancar dalam tajwid dan belum pas dalam makhraj hurufnya, apakah lanjut membaca Al-Quran dan menghafalkannya? Apa kata beliau? Beliau mengatakan ya lanjut, tidak apa-apa, ya jangan sampai didatangi oleh syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan setan kepada orang yang mau melanjutkan daripada kebaikan yaitu baca Al-Quran Karim. Lanjut aja nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ya tadi mencari guru yang masih dalam Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya arham ar-rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم بارك لأهل هذا المعهد في أرزاقهم وفي أعمارهم وفي ذرياتهم وفي طلابهم وطالباتهم وأساتذتهم ومشايخهم. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بكنفك الذي لا يضام واجعلهم من العلماء العاملين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم واصرف عنا الوباء
واكفنا البلاء قبل نزوله من السماء وأنزل علينا السكينة والشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد اندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الزيارة القادمة نريد أن نفرح عندما نرى أكثر من حافظ وحافظة إن شاء الله. Kalau ziarah yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekabulan kepada kita semua. Ya, beliau ingin melihat nanti semuanya santri ya sudah menghafal Al-Qur'an lebih lagi. Amin.